Ay mo flat. Stoy. Saka usa na. Ay mo flat. Bit ka lang, Gi. Ay mo na push. Down. Basis, hasul, kuha bola. Ari, gamay. Babaw na. Go, dala. Uy, white turn. Gila. Go, laho, salan. Go. Attack. Go, Skipty. Go. Attack. Sis. Go, balikin di. Go. Gamitin mo lawas. Ay, Russell. Dala di. Attack. Go. Attack, Lance. Attack. War! Kena shoot. Kahinay mo. Guwapo. Okay ra nga try. Asul! Ayaw dangi! Go! Balikin ni Kula! Gudi! Siljan! Shutdown! Adisay! So once again, attention, member of the coaching staff. Timing zone! Nice. Siljan! Balikin Luyo, Russell! Tala Luyo! Nikula! Ay, sige, relax! Go! Push! Dala! Attack! Attack Pikas. Shoot! Uy, ito wala mabtan ni Nicolas sayang. Sige lang, down, Nicola! Next game, pitch number 1, Group A, verse 14. Cebu United Team B versus Group A, Niloan Team A. Skirty, R! Next game, pitch number 1, Group A, verse 14. Shadow. Timing, nice ka, push! Attack! Go! Frances, ilakaw na ka, Frances! Versus Cebu Calidad, pitch number 2. Group F, verse 14. GCPF versus Cebu Calidad. Go! Nice. Down mo, Russell! Next game, Group G. Russell! Tagbilaran Huskies versus FC Kickers. Go! Tagbilaran Huskies Pitix! Sakalan! FC Kickers. For pitch number 4. Nice! Kena! Patay! Versus the Bosco Team C. Patay tiktik. Tagbilaran Tigers Tambok sige ito. versus the Bosco Team C. Sige nung bear. Nagsala. Strike! Patay! Ay! Uy! Patay! Ay! Asama! Sige lang. Nice try. Hasul, sis! I don't want shoot! Let's go! Uy! Talapas. Ayaw pa na, go! Shoot! Shoot! Go! Oh, imo na! Shoot son! Dito na! Nice guy! Nice! Shoote! Taga! Uy! Nice! Di! Paul Rep! Igo ang ilong! Kira oh. Okay pa. Bunog lang. Okay na ka? Saan ka? Russell! Uli! Yakas mo nga! Ito ka pinsa. Larong pinsa ha? Wing ka! Russell! Si Nicolay pa wing, diyakas to nga! Nga si Andy pa sa ka! Ayaw na puta! Nasa ka Lance? Kirpo? Ang sikit yakon. Ano na, bunog? Aysan na lang. Ice. Hit! Uy, Angol! Uy ay, hangad. Ande! Saka ka, si Russell o yun mo. Ikaw puli, Nicola, wing ka! Russell, uyo ka ni Andy!
Down ka, down, Russell. Francis, saka, Francis. Go out, Scotty. Uy, wala siya kakat. Shoot. Naya po na oy. Wa kay da ice dong. I-IC na to nga kay sakit kinon niya. Russell, ikaw, Russell. Son, balik, Son. Son. Taking a moment to thank our sponsors who helped make 50-50. possible. Ana, gwapo ka pa sa. Patay ka niya. Uy, patay isa pa. Sortiya. Sorry makuha. Hey, Jones. Nice. Hey, Jones. Okay, nice try. Alright. Iwilik lang. Sure. Nice ka, Son. Ayaw, buto na. Nice ka, Son. Kilit. Nice ka, Son. Dua mo. Push ko na. Nice. Okay, ay dapat. Gi. Bawi. Babaw, Jones. Ay, ginoo ko. Gi, dala. Let's go. Nice R. Uy, ito wala kang lusot. Gi, bawi. Balikin ko na. Babaw. Ay, ka. Jones. Ay, nice. Pasos. Taputan ka na ang mabula. Gi. Dala. Gi. Sildi. Oh, nice time. Nice time, Jones. Babaw. 7 minutes pa to. Bula. Push ka. Russell, dito sa katunga. Uy. Nice ka. Nice na ganong. Russell, babola lagi ka. Sis ko, sis. Gi. Timing. Go, pit ka lang. Son, wala tayo makuha na si Triple lagi, Son. Balik eh. Go. Ini gawas ka. Si Che, wala kontra si Che. Pagdalinan. Gawas. Init kayo. Init mo te elbas Basa si Patos. Hit. Uy, kunol gato sige bullet. Gibulit on. Suya toy. Nice. Yo, na po tani ko na score nang katagihiti ko tani mo. Ang hindi mo gi TL. Right wing ka ko. Right. Pikas ka. De, sa tunga ka gyapon di ha. Attacking ka. Still ka di sa tunga. Subinan. Yeah. Go. Up. Go sa kanan. Sildi. Go. Tulo. Atak. Uy. Kuner. Silong. Naya sih. Ha? Balik kira Russell. Wag kini Johnson. Down. Tanan Luyo Johnson ha. Luyo mo. Dala. Atak. Dala. Go! Atak! Dagdag. Ay, kilit. Jones, sabsa. Russell, balik ka tunga. Sili ko na balik ka tunga. Balik ka ni Vincent. Gol. Saba! Okay, shoot. Uy, sus ko pa. Kasayang. Daghan. Kadamo na to. May 8 nakatry oh. Go.
Guson, ayaw mo to na, Son. Gi, gi. Turn. Ay ka. Down. Tabuni ang bola. Tabuni ang bola. Son. Ay pagkali. Tanaw luyo. Nice. Mayo rin yung keeper no. Mga tinunaan ni Kuan ba ni Larry. Son. Wataho. Son, sa tunga gamay si Kando. Yo, babaw. Tagal. Pusa. Diskarte. Football Festival next Wiper stats. May 1, May 3, and May 4. Down, check tao. Ay patoy na Johnson ha. Ay patoy na. Buha na, check tao. Stadium. Go, diskarte yan. Eagles Cup next week. Gi, draw. Kala patay. Pit ka na, shoot hands. Gi, go, attack. Shot! Ay, wala gapon. Duha na ka-team. Down. Head. Laro Russell, balik eh. Down. Gusun. Timing. Nice ka, dala. Nice. Si. Wala, dala. Tanaw, bigas. Pikas. Ay. Wala mapikas. Asul. Tabangi. Dala. Imo, Son. Dala Son. Next week, coach number 1, Ricky, Cebu United Team B. Tara, nagluyo na sila ako. Cebu United Team B. Okay ra ka? Congrats. Nice one. Lance. Atay si Campos. Ay, pagdali. Next game, coach number 2, Group F. Goal! Abiana Kaya po, siri mo. versus the Bosco Team B. Sama! Ay, wala. National School. Ay! Sa San Roses! Na time na. Kaya nga.